saraf, sinap titik pertemuan antara neuron, astrosit, sel gliat di SPP, oligodendrosit, sel yang membentuk myelin di SPP, myelin, lapisan perlindungan akson, gliosis, proliferasi sel glial akibat cedera, korteks cerebral, lapisan luar otak besar, hipotalamus, bagian otak yang mengatur homeostatis, medula oblongata, bagian otak yang mengontrol fungsi vital, pons, bagian batang otak yang menghubungkan otak besar dan otak kecil, mesencephalon, otak tengah, cerebellum, otak kecil, mengatur koordinasi motorik, nucleus, kelompok sel saraf di SPP, ganglia, kumpulan badan sel saraf di luar SPP, ventricle, otak, ruang berisi cairan cerebrospinal di otak, cairan cerebrospinal CSF, cairan yang melindungi SPP, foramen magnum, lubang di dasar tengkorak tempat medula spinal keluar, dura mater, lapisan terluar meninges, arachnoid mater, lapisan tengah meninges, pia mater, lapisan terdalam meninges, selaput pelindung otak dan sumsum tulang belakang, iskemia cerebral, kekurangan aliran darah ke otak, stroke, gangguan aliran darah ke otak, edema cerebral, pembengkakan ke otak, hidrocephalus, penumpukan cairan di ventrikel otak, epilepsi, gangguan aktivitas listrik otak, glioblastoma, jenis tumor ganas di otak, multiple sclerosis, penyakit autoimun yang merusak myelin, Parkinsonisme, gangguan motorik akibat kerusakan substantia nigra, stroke di otak tengah yang menghasilkan dopamin, amyotrophic lateral sclerosis,
degeneratif motorik neuron, hipokampus, struktur otak yang terkait dengan memori, amigdala, struktur otak yang mengatur emosi, corpus callosum, saraf yang menghubungkan hemisfer otak, lobus frontal, bagian otak yang terkait dengan fungsi kognitif, lobus parietal, bagian otak yang mengatur sensorik, lobus temporal, bagian otak yang terkait dengan pendengaran, dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan gerakan dan motivasi, serotonin, neurotransmitter yang mengatur suasana hati, GABA atau gamma aminobutyric, neurotransmitter penghambat di SPP, glutamate, neurotransmitter excitator utama di SPP, astrositoma, tumor yang berasal dari astrosit, atrofi cerebral, penyusutan jaringan otak, neurodegenerasi, proses generasi sel saraf, cerebral palsy, gangguan perkembangan otak yang memengaruhi gerakan, talamus, pusat relasi sensorik di otak.